जीवन रे बेले बेले एभली परिस्थिति आसे जेमिति सब किछि आम विपक्षर होई थाए। आमको किछि रास्ता देखा जाएनी। आमे कोन करिबा उचित आ कोन करिबा अनुचित। सेभली समय आम किपरि निजको धैर्य देबा, निजको किभली प्रस्तुत करिबा, चलंतु ए वीडियो रे जानिबा। भगवान श्री कृष्ण को बाणी। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। पुणी थे आउ एक नुआ वीडियो को आपण मान को स्वागत। वीडियो टी को नुआ करी देखुतिले निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु आ आपनकर मतामत निहाती भाव रे दियंतु। मोर अनुरोध आपण वीडियो टी को पूरा पूरी देखंतु आ मोर विश्वास निश्चित भाव रे आपण को ए वीडियो रु आपनकर समस्या रु निश्चित समाधान भी मिल जीवो आ भगवान निश्चित भाव रे आपण को सहायक हेबे। आपण को मन को मध्य शांत लागिबो। तो वीडियोटी पूरा पूरी देखिया को अनुरोध। चलंतु देखिबा। प्रथमे भगवत गीता रे श्री कृष्ण कहिचनी धैर्य रखिबा जीवन रे जरूरी अटे। जे भली परिस्थिति हेउना काहे की धैर्य रखिदेले निश्चित हमको रास्ता देखा देबो। धैर्य हरा होई गले हमको कोनोसी रास्ता देखा जीवनी, जहा फल रे हमें भूल निर्णय नै दैछबा। महाभारत रे श्री कृष्ण अर्जुन को धैर्य धरिबा को शिक्षा देइथिले। तापर होछि हमर विश्वास। कहा को एते भी विश्वास करबा ठीक नुहे। निजर जेते भी आपनार होंतु ना कहीं की सबोले आखि खोला करी विश्वास करबा उचित। नहेले आमे जेते बेले ना केही हमर विश्वास भांगी दियंती हमको बहुत कष्ट होई थाए। औ जेते बेले हमर विश्वास उठी जाए का ऊपर पुणी थे विश्वास करबा कष्टकर होई पड़ि थाए। तेणु आम निजको कहीं आमे कष्ट दबा। आमे जेते बेले भी अन्य ऊपर विश्वास करबा आम आखि खोला करिकी विश्वास करबा उचित। भगवत गीता रे लिखा जाइछि जेमिति अन्न सेभली मन। कारण आमे जेउ भली आहार खाइबा हमर मन ऊपर हमर स्वभाव विचार द्वारा सेही भली भाबरे होई थाए। खाद्यर प्रभाव निश्चित भाव रे आम ऊपर पड़ी थाए। सेथिपाई तो भगवत गीता रे हमर लेखा आइछि तीन प्रकार हमर आहार रहिछि, जेमति कि सात्विक आहार, राजसिक आउ तामसिक। आमे जदि सात्विक भोजन ग्रहण करिबा हमर थारे सकारात्मक भावना भरि जीवो। आउ तामसिक अन्न खाइले नकारात्मक भावना आ क्रोध, ईर्षा, भय जात हबो। तेणु सब बेले आमे सात्विक आहार ग्रहण करबा उचित। सात्विक आहार ग्रहण करबा द्वारा हमर मन रे घोर प्रभाव एथिरे पड़ी थाए। मन शांत लगी थाए, हमको मध्य सकारात्मक भावना आसी थाए। भय श्री कृष्ण कहिचंदी जीवन रे भय को परिहार करबा उचित। कारण आमे काहे की भय करूचे जदि जहाँ भी हेउची ईश्वरक निर्देश रे। मनुष्य शरीर को केही मारी पारंती किंतु आत्मा को नुहे। शरीर तो दिने ना दिने नष्ट होई जीवो, हेले आत्मा सब बेले अजर और अमर। ताको केही भी मारी परिबे नाही। समस्त भय को त्याग करबा उचित आउ कर्म उपरे ध्यान देबा उचित। जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध रे कहिथिले समस्त भय परिहार करिकी युद्ध करबा पई। क्रोध बा ईर्षा भाव केबे कहा प्रति क्रोध बा ईर्षा भाव रखिबा उचित नुहे। कारण ए भावना अन्यर यदि क्षति न हुए ताठर अधिक आम निजर क्षति हुए। कारण आमे जदि क्रोध रखिबा निज मन भितरे आमे प्रत्येक मुहूर्त रे आमे से क्रोध रे जळुथबा। अन्य मानको तो सेटा परे इफेक्ट हबो किंतु फास्ट निजर ही हमर क्षति होई थाए। जेमिति कि दुर्योधनर क्रोध रे पांडव मानकर जेतिकी क्षति हला ताठर अधिक निजर ही से क्षति होई थेला। क्रोध हमर समस्त मानसिक स्थिति को मध्य बिगाड़ी देई थाए और संपर्क मध्य खराब करी देई थाए। तेणु क्रोध बा ईर्षा ठारू दूरे रहिबा उचित। जे भली परिस्थिति हेउना काहे कि सब बेले समयानुवर्तिता हेबा उचित। आमे सब बेले योजना करू किंतु आलस्यपण रे से योजना को कार्यकारी करि न थाओ। जो व्यक्ति योजना करने सहित ताको ठीक समय रे कार्य करि थाए से जीवन में निश्चित भाव में सफलता लाभ करि पारिथाए।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କାମ ନ କଲେ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯୋଜନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଠିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହୁଏତ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ନିଜର କର୍ମ ନିଜେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖି କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖି କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ଆଉ ଯାହା ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବ। ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଦେବେ। ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥରେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଥରେ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କରନ୍ତୁନି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଧୋକା ନ ଦିଏ। ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। କାରଣ ଯାହା ହବାର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କେବଳ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଠିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପାଳନ କରିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପଯୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।